So may hapon sa tanan. So karong hapunan no na diri sa may San Jose, no? San Jose proper. Ako ninyo no ang ilang iconic signage no for San Jose, okay? Or nakakuha ta og kuan ani kaganina, nakakuha ta ni og kanang picture, okay? San Jose, okay? And then nice case nga tanan no. Ako ipakita ninyo ang ilang kanang ilang munisipyo diri no. Nice case nga tanan, okay? Dili kayo halapad or dako ang area pero nice yan no kay well maintained pud siya, okay? So mo ni ang ilang kuan, ang ilang munisipyo no sa may San Jose no, Negros Oriental, okay? And then thank you Lord kay sa tanan no because diya tagan kaganina, okay? And then tanawan niyo ang overall nila nga palibot diri, okay? So San Jose, so ilan ni nga kuan, ilan ni nga munisipyo, okay? And thank you Lord kay sa nga tanan no before ta mo pauli at least nakakuha ta, okay? Happy weekend sa tanan no, okay? And then enjoy, okay? So hopefully no karong gabi because opening day sa Buglasan no tonight, hopefully maka-visit ta dito pod, okay? So thank you kayo no, bye bye, God bless everyone, okay?